नाजरीन, प्रोग्राम सियासी अहवाल में शहजाद जुल्फ़िकार कोयटा स्टूडियो में हाजिर है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कुछ अरसे से ऐसे लोग मुलविस हैं जिसमें हम बार बार जो है अपने हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान को, उनके हुकूमत को हम कहते आए हैं कि आपके मुल्क में इन लोगों का रहना, वहाँ की बेसिस बनाना, आप इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, लेकिन अब तक शायद कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। और DI खान में जो एक वाक़या हुआ जिसमें 24 जवान हमारे शहीद हुए और 6 दहशतगर्दों को जिन्होंने दाखिल होने की कोशिश की, बड़े एक नुकसान से बचाया भी, लेकिन एक एक्सप्लोसिव लेडन गाड़ी जो है वो उन्होंने इमारत से टकरा दी, जिसके मुनहदम हो गया इमारत और जिसके नतीजे में 24 जवान शहीद हुए। आज गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी है अपने पैनलिस्ट को। जान चगज़ी साहब हैं, सूबाई तर्जुमान हैं और वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं। मेरे दूसरे मेहमान हैं फ़ायज़ा मीर साहिबा, दर्स व तदरीस से वाबस्ता हैं, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में सीनियर प्रोफेसर हैं। और मेरे तीसरे मेहमान सीनियर साफ़ी सलीम शाहिद हैं, काफ़ी नज़र रखते हैं बॉर्डर इशू पे, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर इश्यूज़ जो भी उनके दरमियान। मैं गुफ्तगू का आगाज़ जान चगज़ी साहब से करूँगा। जान चगज़ी साहब ने आपने एक ख़बर दी जो तमाम अखबारात में जो है वो एक सुर्खियाँ भी लगी हुई हैं और बड़े हेडलाइंस हैं उनकी। क्या आपने 120 कहा कि 120 मुश्तबा अफराद जो है, क्या उसका थोड़ी सी अगर डिटेल बता दें? देखिए, मजमूई तौर पे एज अ प्रिंसिपल हमारी पॉलिसी यही है कि गैर तारकीन वतन को जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको अपने मुल्कों में भेजना है। जबकि हम अपने बॉर्डर्स को हार्डन कर चुके हैं, अंदर कोई भी घुसने वाला शख्स जो है उसको हम नहीं छोड़ेंगे। ये तकरीबन 120 लोगों का यानी एक जत्था था जो बलूचिस्तान के अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है उसके ज़रिए आना चाहते थे। उन्होंने ये कोशिश की, लेकिन वहाँ पे जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं, ऐसे इलाके जहाँ पे नो मैंस लैंड आप इससे कह सकते हैं, उन्होंने उनको इंटरडिक्ट किया, उनको पकड़ा, इन्वेस्टिगेट किया और उनको फिर वापस बॉर्डर क्रॉस करवाया, उनके फिंगर प्रिंट्स जिस तरह हमारा एक सिस्टम है नादरा का करके भेज दिया। अब उनके मोटिवेशन कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त जब एक दहशतगर्दी की एक लहर हम देख रहे हैं KP और बलूचिस्तान बिलखसूस, हमारे इदारे बड़े विजिलेंट हैं, इसलिए हम किसी भी मुश्तबा शख्स या गैर तारकीन वतन जो वापस आने की कोशिश करेंगे हम उनको नहीं छोड़ेंगे। और ये मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, चाहे वो हमारी FC फोर्स है, चाहे वो हमारे लेवीज़ है, या हमारे FIA है और या हमारी नादरा है। उन्होंने हमारे इस बॉर्डर को जो एक ज़माने में फ्री फॉर ऑल था, 50,000 के करीब लोग आ रहे थे, जा रहे थे, किसी का कोई पता नहीं था, रिकॉर्ड नहीं था, किसी का पता नहीं, ना कोई पासपोर्ट था, ना कोई वीज़ा था, तो जिसकी वजह से पूरे मुल्क तक वो फैल गए थे, कराची यानी लाहौर तक वो अब्जॉर्ब हो गए थे। तो अब ये पॉलिसी जो तारकीन वतन के हवाले से गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की है, इसके मुताबिक हम किसी भी गैर कानूनी तारकीन वतन को बॉर्डर क्रॉस करने नहीं देंगे। बेशक वो पासपोर्ट आए और जो हमारे रूट्स हैं फॉर्मल, वहाँ वो पासपोर्ट और वीज़ा लेके इंटर हो, हमारे मुल्क आए, काम करें, जो भी करना है। तो इसमें से कुछ लोगों को आपने डिटेन अब तक किया हुआ है, उससे कुछ मालूमात हासिल की हैं आपने? जी, अब इसमें 10 लोगों को हमने इंटरोगेट किया, उनको से सारी मालूमात ली कि कौन लोग हैं, क्या करना चाहते हैं। लाजमी बात है वो एक क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है जो सिक्योरिटी दारों ने कंज्यूम करना है, लेकिन फैक्ट ये है कि इनको हमने वापस फिर भेज दिया इन लोगों को और यकीनी बना रहे हैं कि कोई भी इस तरह का वाक़या रिपीट ना हो, ताकि हम जो मुहिम हमने चलाया है तारकीन वतन का, इस वक्त 5 लाख लोग चले गए हैं, हम बाकी यही मैं सवाल करना चाहता था, ज़रा इसमें बताएं कि आपकी मुहिम कैसे जारी है? देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं को एक्सपेडाइट करें। इस वक्त सर्दी का मौसम है, हमने तकरीबन जो हमारे 6 अज़ला में बिलखसूस बलूचिस्तान के हवाले से हमने तमाम DIGs को टास्क किए कि वो रोज़ाना की बुनियाद पे लोगों को डिटेन करके, डिटेन लफ्ज़ नहीं, उनको कस्टडी में लेके बॉर्डर तक जो है वो क्रॉस करवाएं, क्योंकि कुछ लोगों के ख्याल में हम जो है डीले पड़ जाएंगे, हमारा रिजॉल्व कमज़ोर हो जाएगा और ये लोग ऑब्जर्व हो जाएंगे, वापस ये लो लाइक करेंगे या आबादी में छुप जाएंगे। तो मैसेज यही है कि हमने उनको कस्टडी में लेके वापस ले जाना है। हमारी ख्वाहिश है कि ये वॉलंटियर ली जाए और अभी तक 95% लोग वॉलंटियर ली गए, लेकिन अगर वो समझते हैं कि हम जो है अब शायद लेज़ी होने जा रहे हैं, वो उनकी भूल है। हमने चुन कर हर आदमी को जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जो गैर कानूनी तारकीन वतन है और इस मुल्क में रह रहा है, हमने उनको पकड़ के बॉर्डर क्रॉस कराना है। क्या वजह है, मुझे ये मुख्तसर सा बता दें। पहले एकदम शोर मचा, शिकायतें,
पुलिस वाले तंग कर रहे हैं, पुलिस वाले उनको बहुत ही एक इनह्यूमन ट्रीटमेंट उनको जो है वो कर रहे हैं, लेकिन अब वो चीज़ें कम हो गई। क्या शिकायत क्यों कम हुई हैं, वजह क्या? देखिए, हमने इन शिकायतों के लिए एक सिस्टम बनाया, पोर्टल्स बनाया, सूबाई हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत की सतह पे डायरेक्ट जो है हमने इन लोगों की शिकायत को रिजॉल्व करने की कोशिश की, कंप्लेंट्स जो भी हमारे पास आते हैं, लिहाजा वो सारी शिकायतें जो है वो ख़त्म हो गई है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये कि हमने इन लोगों को वापस भेजना है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। अब तो हम FC की भी मदद ले रहे हैं, जहाँ पे पुलिस को कोई मसला है या वो नहीं जा पा रहे हैं, या किसी नो गो एरिया, सो कॉल्ड नो गो एरिया, जिसमें वो समझते हैं कि उन्हें FC की डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत है, FC से हम मदद ले रहे हैं। लिहाजा ये एक रोबस्ट कैंपेन है और इंशाल्लाह 30 जनवरी तक आपको हम इंशाल्लाह 1 मिलियन तक जो हमारा टारगेट है वो अचीव करके देंगे। मैम आप बताएं कि एक तो गवर्नमेंट ने ये भी शुरू किया हुआ है इलीगल इमिग्रेंट्स, गवर्नमेंट का कहना ये है कि बिल्कुल हमारे बॉर्डर अनसेफ है, पता ही नहीं चलता है कि कितने लोग, अगर 100 बंदे जाते हैं तो 500 आ जाते हैं, अगर 500 जा रहे हैं तो फिर 1000 बंदे आ जाते हैं, कोई उनकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, और इसके लिए हमें काफ़ी मुश्किलात हैं। और फिर साथ में बाकायदा रिकॉर्ड है कि कितने लोग सुसाइड में, 24 सुसाइड बमिंग में तो 14 लोग जो हैं वो उनके शनाख्ती कार्ड, उनके जो वो डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए तो पता चला है कि वो अफगान ओरिजिन्स के। तो किस तरह इसको देखते हैं आप, इसको, इन कार्रवाइयों को? देखिए, हम इंटरनेशनल रिलेशंस, एज अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस हम ये पढ़ाते हैं और इस पे यकीन रखते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट कम्स ऑल अदर इंटरेस्ट। और ज्योग्राफी को अगर आप देखें ना तो यू कांट चूज़ योर नेबर्स, बहुत सारी रियलिटीज़ हैं। टेररिज्म की और वायलेंस की, एक्सट्रीमिज़म की डायरेक्ट क्विक फिक्सेस कोई नहीं है, आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली पीपल के लेवल तक उतरना होता है। बिसाइड्स, अब जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं तो यू हैव टू हैव गुड रिलेशंस विद नेबर एज वेल। वहाँ भी लोग बसते हैं, यहाँ भी लोग बसते हैं। आप इस बात को कभी इग्नोर नहीं कर सकते कि इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो प्रॉमिस करती है एक्सटर्नल पावर को। हम अपने कितने भी अच्छे हो जाएं, कितने भी कोऑपरेटिव हो जाएं अपने नेबर्स के साथ, हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी को, इंटेग्रिटी को, उसको हम दो राय नहीं दे सकते, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर कोई ये नेबरिंग कंट्री ये समझे कि हम बारहा उस पर इल्ज़ाम दिस दैट, तो मेरा ये ख्याल है हम जो भी इक़दामात ले रहे हैं, मैं तो समझती हूँ वो अभी भी कम है। क्योंकि इंटरनेशनल यूरिक इंस्टीट्यूट से मैंने फेडरलिज्म में डिप्लोमा किया है और हमारा वहाँ ये डिस्कशन हुई थी कि आज तक जितने रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान ने होस्ट किए हैं वो किसी और कंट्री ने होस्ट नहीं किए। पिछले दिनों एक डिस्कशन चल रही थी और उसमें ये भी बताया गया कि अगर खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसे ही सिचुएशन डेवलप होती या हो तो हमारे अगर रेफ्यूजीज़ या तारिक वतन कहीं और जाते हैं तो हो सकता है अफ़गानिस्तान उनको होस्ट ना कर पाए। तो मेरा ये ख्याल है कि एक तो एक मैकेनिज़्म डेवलप करने की ज़रूरत है जो कि दोनों मुल्कों के लिए साजगार हो, म्यूचुअल कोऑपरेशन भी इस पे हो सकता है, और जो डॉक्यूमेंटेशन है इट कम्स फर्स्ट। चाहे आप किसी को जॉब पे रखें, चाहे कोई रेफ्यूजी हो, चाहे कोई इमिग्रेंट्स हो, व्हाटसोएवर, जो रूल्स और रेगुलेशन वेस्टर्न मुल्कों के लिए दुरुस्त हैं वो हम क्यों नहीं अडॉप्ट कर सकते? जस्ट बिकॉज वी आर थर्ड वर्ल्ड कंट्री, इफ समथिंग गुड फॉर यू, व्हाई दैट थिंग इज फॉरबिडन फॉर अस? ये तो वही बात हो जाती है ना सर, योर एप्पल इज माई पॉइजन एंड माई एप्पल इज योर पॉइजन। लेकिन मुझे बताएं कि अब ये एक दहशतगर्दी की जो एक लहर है उसमें ज़्यादा उन लोगों का हाथ या लिंक निकलता है जो अफ़गान ओरिजिन के हैं, या वो उन लोगों का 100% जो अफ़गानिस्तान में जिनको पनाह दी गई है। तो उसको बज़ाहिर पाकिस्तान की तो जो डिमांड्स हैं अफ़गान हुकूमत से वो कुछ अनजस्टिफाइड तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। ये जैसे अचकज़ई साहब ने कहा कि हम लोग इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते और एक्सटेंसिवली रोबोस्ट ऑपरेशन हम करेंगे, इसको देखेंगे। और मेरा ये ख्याल है, जब मैंने पहले बात की कि नेशनल इंटरेस्ट जो है सिक्योरिटी कम्स फर्स्ट, तो उसको किसी और मुल्क को इस नज़र से देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि नेचुरली वो भी अपने मुल्क के लिए सिक्योरिटी, अमन और इस्तेहकाम
پریفر کریں گے. تو میرا خیال ہے اگر ہم ایسے ایکشنز لے رہے ہیں نا تو اس کے لیے کوئی دو رائے نہیں ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ بلوچستان کا جو ٹرین ہے اتنا ڈیفیکلٹ ہے, ہمارے ادارے کس طریقے سے کام کر رہے ہیں. یو نو واٹ, یو کانٹ امیجن کہ ہو از ڈوئنگ واٹ اینڈ وچ کارنر. لوگ آتے ہیں, چھپ جاتے ہیں, پکڑے نہیں جاتے. اور اگر اب ہم نے ایک آپریشن سٹارٹ کیا ہے فار دا گڈ ول آف بوتھ دا کنٹریز تو اس کو میرا خیال میں ویلکم کہنا چاہیے. سلیم شاہد صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. کبھی کہتے تھے کہ گورنمنٹس جو الیکٹڈ گورنمنٹس ہیوی مینڈیٹ بھی ان کے پاس تھا اور جی یہ اس میں نہیں ہوا تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا, لیکن کم از کم ایک جیسا میڈم فائزہ میر نے بات کی کہ سیکیورٹی آپ کی پہلے آتی ہے, باقی تمام چیزیں بعد میں آتی ہیں. اس گورنمنٹ نے ایک عزم شو کیا اور کر کے دکھایا اور ہو گیا اور ہو رہا ہے. جی بالکل. دیکھیں جو فائزہ صاحب نے بات کی ہے بالکل درست ہے کہ نیشنل انٹرسٹ جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. سب سے اہم ہے آپ کا ملک جو ہے اس کے خلاف اگر کوئی سازش ہو رہی ہے یا لوگ انوالو ہیں تو آپ نے سب سے پہلے ان کو سبسائڈ کرنا ہے, ان کو جو ہے نا الگ کرنا ہے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں اتنی بڑی تعداد میں جو افغان مہاجرین آئے یہاں پہ, اور جب 78 میں جب رشین انویژن کے بعد آپ نے دیکھا کہ لاکھوں کی تعداد میں ہے اور پاکستان نے اپنے سارے جو بارڈر ہیں کھول دیے ان کے, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس وقت وہ وہاں پہ جو صورتحال تھی وہ بالکل ایسی صورتحال تھی. اور پھر یہ ایک طویل عرصہ آپ دیکھ لیں کہ افغانستان میں جو کچھ ہوتا رہا, لیکن اب تو ان کی اپنی حکومت قائم ہے. وہاں پہ تو امریکن گورنمنٹ نہیں ہے یا ان کی فوجیں موجود نہیں ہیں. آپ نے کابل میں آپ کی حکومت ہے. جب آپ کی حکومت ہے تو پھر آپ کو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ جناب پاکستان کیوں بھجوا رہا ہے. پاکستان بھجوا رہا ہے اس لیے کہ پاکستان میں ان کے آنے سے, دیکھیں ہم نہیں کہتے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بہن بھائی ہیں, وہ افغانی جو ہیں افغانستان سے آنے والے ہمارے پڑوسی ملک کے لوگ ہیں, لیکن اس کی آڑ میں 43 سال تو ہم نے میزبانی بھی کی. جی ہاں, تو اس میں جو ہے ان کی آڑ میں دیکھیں جو آئے تھے لوگ اتنی بڑی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں, اس میں اچھے لوگ بھی تھے اور برے لوگ بھی تھے, اور وہ اپنی تمام اچھائیوں برائیوں کے ساتھ یہاں پہ آئے تھے. اپنے جو ذاتی دشمنی ہیں وہ بھی لے کر. آپ نے دیکھا کتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں. پھر یہ کہ جب ہمارا پورا معاشرہ جو ہے بہت بری طرح متاثر ہوا ہے, ہماری سماجی زندگی متاثر ہوئی ہے, ہماری معاشی زندگی متاثر ہوئی ہے. جو آپ دیکھ لیں کوئی پاکستان میں جانتا تھا کہ کوئی ہیروئن بھی کوئی چیز ہوتی ہے, وہ شاید فلموں کی ہیروئن کو سمجھتے تھے. اور پھر کلاشنکوف ہم نے تو اس سے پہلے جس نے بنایا تھا کلاشنکوف اسی کے نام پہ ہے, رشین کے, تو وہ کلچر آیا. پھر اس کے بعد یہ کلچر آیا, یہ ہر قسم کی کون سی لیکن سلیم شاہ صاحب مختلف حکومتیں اگر آپ دیکھیں کہ افغانستان میں حکومتیں تھیں, پاکستان کو جب تک تکلیف نہیں تھی پاکستان نے کوئی آج پاکستان کو جب وہ تمام چیزیں ثبوت ان کے سامنے ہیں تو تکلیف ہے تو وہ ان کو بھجوا رہے ہیں. بالکل. دیکھیں پاکستان نے پہلے بھی کئی دفعہ ڈیڈ لائن دی ان کا کہ پاکستان جو ہے افغان مہاجرین کو بھجوائے, لیکن اشرف غنی صاحب نے بھی 2-3 مرتبہ انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی آپ پاکستان نے ان کی بات مانی اور پاکستان نے نہیں بھجوایا ان کو. لیکن اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے, جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح دہشت گردی بڑھی ہے, اور پھر یہ کہ ہمارا پڑوسی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہی, ہمارا بارڈر اتنا بڑا بارڈر ہے, اس کے ساتھ پورس بارڈر ہے. اور آپ یہ دیکھیں نا, مطلب ہے اس میں بدنیتی بھی شامل ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے اگر پہلے آپ کہتے تھے کہ جی پاکستان سے لوگ آتے ہیں تو پاکستان نے باڑ لگا دی. آپ باڑ کی بھی مخالفت کرتے ہیں, تو باڑ نہ لگائیں. جی باڑ کیوں نہیں لگائے ہیں, ہم اپنے اس میں لگا رہے ہیں باڑ, تاکہ آپ کا یہ الزام تو جو آپ الزام لگاتے ہیں کہ جی یہاں سے انفلکس ہوتا ہے ان کا, تو اب کہاں سے آپ کے لوگ آ رہے ہیں. اور پھر یہ کہ جو آپ نے جیسے بتایا کہ جو واقعات ہوئے ہیں اس کے پیچھے آپ کو نظر آیا ہے, جو تحقیقات ہوئی ہیں, جو ثبوت ملے ہیں اس میں کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے. بے شک افغان گورنمنٹ جو ہے روزانہ ان کے ترجمان جو ہیں وہ, اور کابل کی گورنمنٹ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں ہم اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے, پاکستان کے خلاف استعمال یا کسی اور ملک کے خلاف, لیکن استعمال ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جو ابھی زوب میں واقع ہوا تھا اس کے 5 یا 6 جو مارے گئے ان سے تھا, ان کی لاشیں وہیں گئی ہیں. پھر اس کے علاوہ ابھی اس سے پہلے جو واقعات ہوئے تو اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے. اس لیے پاکستان نے کہا کہ بھائی اب یہ جو آپ پولیٹیکل گورنمنٹ کی بات کی, دیکھیں
پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہوتی ہیں ان کے اپنی ایک کمپلشنز ہوتی ہیں اور ظاہر ہے ان کے ایک وہ ناراض نہ ہو جہاں وہ ناراض نہ ہو. بالکل یہ بات اسی پہ بھی بات کرتے ہیں. بریک کا وقت ہوا ہے ناظرین, بریک کی طرف چلتے. وزیراعظم یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کی طرف سے 2023 کے نئے سیشن کا آغاز. 56,000 نوجوانوں بالخصوص خواتین اور معذور افراد کو ملک بھر میں موجود فنی اور صنعتی اداروں میں مفت کورسز کروائے جا رہے ہیں. تفصیل نیفٹیک اور یوتھ پروگرام کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے. مزید معلومات کے لیے ہمارے قریبی ریجنل آفیسز یا ہیلپ لائن پر رابطہ کریں. ہنرمند نوجوان, روشن پاکستان. لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی, اور وہ بھی گھوم گھما کر نہیں, مین جی ٹی روڈ پر. بس 3, 5, 10 مرلہ اور 1 کنال کا پلاٹ لیا اور ہو گئی انٹرٹینمنٹ شروع. تو اپنا فون نکالیں اور ڈائل کریں 1113333987. لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی, ہیپینس لیوز ہیئر. ہماری روایتی خوشیوں کو یادگار بناتا ہے میرا پے پاک کارڈ. ڈسکاؤنٹس اینڈ ڈیل سے چھوٹے مومنٹس کو بڑا بناتا ہے میرا پے پاک کارڈ. اپنے بینک سے پے پاک ڈیبٹ کارڈ نام لے کر طلب کریں. چوز ہوپ, چوز پے پاک. ناظرین, جان صاحب یہ بتائیں کہ خبروں میں یہ چیز آ بھی رہا ہے کہ انہوں نے ایشورنس بھی دی ہیں, پہلے بھی ایشورنس دیتے رہے ہیں, لیکن اس دفعہ ایشورنس کے ساتھ ایک خبر آئی ہے کہ انہوں نے 3 کمانڈرز کو اور کچھ 16 فٹ سولجر جو ہیں ٹی ٹی پی کے ان کو پکڑا ہے اور اس کو جیل میں بند کیا اور انویسٹیگیشن کا عمل بھی شروع ہے. دیکھیے, یہ پہلے بھی اس طرح خبریں انہوں نے اس لیے پھیلائی ہیں, جب ان پہ پریشر آتا ہے تو یہ اس طرح خبریں پھیلاتے ہیں. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ٹی ٹی پی کی ایک صلاحیت جو ہے وہ کبھی بھی آپریشنلائز نہیں ہو سکتی جب تک ان کو ایک منظم طریقے سے مرکزوں سے لانچ نہ کیا جائے. آپ کو ایک خودکش کے لیے 6 مہینے لگتے ہیں, ان کی ٹریننگ, ان کی فائنانسز, ان کو جگہ, ان کی لاجسٹک. لازمی بات ہے یہ جو ہے کہیں سے آ رہی ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ صرف افغانستان کے بارڈر کے قریب یہ دھماکے کر رہے ہیں کیونکہ وہاں سے یہ آ کے یہاں پہ کرتے ہیں. اب وہاں پہ مراکز ہیں, وہاں سے سپورٹ ہو رہا ہے. طالبان کے وہی مراکز جو ماضی میں یہ لوگ افغان حکومت کے اس وقت کے خلاف استعمال کر رہے تھے, ان کو ہینڈ اوور کیا گیا ہے. ان کے جو لو لیول کمانڈرز ہیں ان کے ساتھ امریکن اسلحہ یہ لوگ دے رہے ہیں وہاں پہ. اچھا, دوسری بات یہ کہ ہم جب بھی ایک پچھلی گورنمنٹ نے ایک بیوقوفانہ مذاکرات کے نام پہ ایک ڈرامہ رچایا تھا, وہ سارے لوگ کابل میں تھے, وہاں پہ یہ سارے ان کے مشران بیٹھے ہوئے تھے. ابھی جو ہمارے فارن آفس نے 2-5 دن پہلے مطالبہ کیا تھا کہ ایک بہت پاکستانی بڑا دہشت گرد حافظ گل بہادر افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے, وہ ان کا وی آئی پی مہمان ہے اور وہ ہینڈ اوور کرے. باقی جو فٹ سولجرز ہیں اس کی میں بات نہیں کر رہا, ہائی پروفائل ٹارگیٹ جو ہے وہ وہاں پہ ہیں اور وہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں. مین لیڈرز اگر نہیں ہوں گے تو فل سولجر کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو یہ افغان طالبان کی نوز کے نیچے ہو رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ انہیں کوئی خبر نہ ہو کہ یہ ساؤتھ میں جو ہے کیا چل رہا ہے یا ساؤتھ ویسٹ میں کیا چل رہا ہے. یہ ان کی ایک جبکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم انچ پر ہمارا کنٹرول ہے. ایگزیکٹلی. اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ خود جو ہے ایک پالیسی کے تحت پاکستان کو تنگ کرنے کے لیے ڈبل گیم پلے کر رہے ہیں بیسیکلی. اور یہ افسوسناک ہے. ہم نے طالبان کے لیے مطلب ہم نے پاکستان نے بڑے لاسز دیے. ہم نے پورے افغان جنگ میں 2 سپر پاورز کے خلاف جو ہے وہ ہم نے یعنی ان کے ساتھ ہم نے لڑائی موڑ لی تھی. ہم نے اپنے 50 سال میں جس طرح سلیم شاہد صاحب نے فرمایا اپنی سوسائٹی میں ان لوگوں کو مہمان رکھا, 50 لاکھ سے زائد لوگ تھے. آج تک مہمان نوازی ہم کر رہے ہیں. یہی لوگ جو آج حکومت میں ہیں یہ ادھر کوئٹہ میں رہتے تھے, یہاں پہ ان کے گھر تھے, ان کی فیملیز تھی, ہم نے ان کو پناہ دیا تھا. اور جو بھی افغان کبھی بھی ان پہ مصیبت تعلیم حاصل کر رہے تھے مدرسوں میں, ان کو پہلا گھر جو ہے وہ کوئٹہ تھا یا پشاور تھا یا اسلام آباد تھا. تو پاکستان کا ہر گھر یا کراچی تھا, ہر شہر میں یہ لوگ آرام سے زندگیاں گزار رہے تھے. کبھی بھی ان کو کوئی خطرہ تھا تو یہ ملک ان کے لیے اویلیبل تھا. اور ہم نے ایک ہمسائے کے طور پہ ان کی مدد کی. حالانکہ ایران میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ کوئی بھی شہر نہیں جا سکتے. میں خود آئی وٹنس ہوں. مشہد میں 3-4 بچے آئے تھے افغانس, ان نو ٹائم پولیس آئی ان کو پکڑ کے لے گئی اور کیمپ میں بھیج دیا. لیکن ہم نے اپنے شہروں میں انہیں آبزرو ہونے دیا. یہ ہمارا سلا کاروبار کرنے دیا, سب کچھ جائیدادیں خریدنے دی. ہمارے ساتھ ہاسپٹل شیئر کیے, یونیورسٹی شیئر کی, ہمارے سول سروسز شیئر کیے, باقی جو ہماری یعنی پانی جو نیچرل ریسورسز ہیں وہ شیئر کیے. انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن مطلب اس کی وجہ سے ہوا جب آپ کی آبادی ایک ان پلانڈ طریقے سے ایک چھوٹے سے شہر جس کا نام کوئٹہ ہے 10 لاکھ آ جاتے ہیں. یہ
सारी चीज़ें हमने बर्दाश्त की और एक बड़े कॉज के लिए कि चूँकि ये हमारे हमसाए हैं, हम इनको बर्दाश्त कर रहे हैं, आज हमें ये सिला दे रहे हैं, तो इसको अगर मैं नमक हरामी ना कहूँ तो और क्या कहूँ। लेकिन बहरहाल जो बन्नू में ये जो डेखान में वाक़या हुआ, ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी के जो भी रेड लाइंस है वो बिल्कुल ब्रीच हो गए। ये सलाला अटैक से बड़ा इंसिडेंट है। सलाला में जब नेटो अमेरिका ने हमारे फ़ौजियों को शहीद किया, 3 महीने हमने तकरीबन बॉर्डर्स बंद किए, नेटो सप्लाई बंद की, फिर हमने अमेरिका को मजबूर किया कि वो हमारे पार्लियामेंट से माफ़ी मांगे, हमारे कौम से माफ़ी मांगे, फिर हमने जो है वो रिस्टोर किया। उस वक्त हमारे 23 जवान शहीद हो गए थे, इस वाक़े में हमारे 24 जवान शहीद हो गए। तो इसमें स्टेट का रिस्पॉन्स अभी आना बाकी है और इसको मैं पाकिस्तान का 9/11 कहता हूँ। इसलिए अब ये बिज़नेस एज यूजुअल नहीं होगा कि हम सिर्फ लाशें ही उठाएंगे और इनके मराकज़ जो है वो इंटैक्ट रहेंगे और तालिबान का डबल गेम हमारे सामने आएगा कि जी हम तो अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने दे रहे। ये रेट्रिक्स हैं, दैट इज़ नॉट गुड इनफ। अब हमने क्या करना है अपने नेशनल इंटरेस्ट में, वो इम्पॉर्टेंट है और हमने इसका ऐसा काइनेटिक रिस्पॉन्स देना है कि आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि पिछली हुकूमत की गलतियों को आज हम फेस कर रहे हैं। मुज़ाकरात उन्होंने कर दिया, मुज़ाकरात के साथ उन जेलों से रिहा भी कर दिया बग़ैर किसी एश्योरेंसेस के। तो ये थोड़ा सा बताएं कि देखिए ये अफसोसनाक पॉलिसी थी। जो भी इसका आर्किटेक्ट था, कोई भी आप दहशतगर्दों के साथ फ्रॉम द पोजीशन ऑफ वीकनेस मुज़ाकरात नहीं कर सकते। स्टेट बालादस्त होती है, आप स्ट्रेंथन पोजीशन से फ्रॉम द पोजीशन ऑफ यानी स्ट्रॉन्ग आपकी जो पोजीशन है आप करते हैं मुज़ाकरात और फिर आप उनको ऑप्शन देते हैं सरेंडर का। ये नहीं कि आप उनको रिहेबिलिटेट के लिए ऑप्शन देते हैं, आप उनके उन लोग जिनके हाथों खून से रंगे हैं उनको आप माफ़ करते हैं। ये स्टेट कभी भी इस तरह जो है वो निगोशिएशन नहीं करती, लिहाजा वो एक फ्लॉड पॉलिसी थी जो यानी आज हमारे लिए मुश्किलात पैदा की हैं। लेकिन बहरहाल स्टेट की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है और उसके लिए हर हद तक जाना जो है वो हमारी मैंडेट और रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है। मैडम आप ये बताएं कि ये कि पिछली हुकूमत की एक पॉलिसी ऐसे है कि ना कोई एश्योरेंस लिया, ना उन्होंने फेजेस में ये किया कि चलें 2 बंदे छोड़ दें, 1 बंदा छोड़ दें, फिर उसके बाद उनका रिस्पांस देखें, उसके बाद 2 छोड़ें। जब इसी तरह की जब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स तो इस तरह होती है, ये तो नहीं होता कि आप उठा के दर्जनों जो है छोड़ दें, वो आज हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट। देखिए मेरा ताल्लुक तो एकेडेमिया से है। एकेडेमिया में आप आउट ऑफ द बॉक्स और आइडियलिस्टिक अप्रोच करते हैं। पॉलिटिक्स आइडियलिज्म पे रन नहीं करती, पॉलिटिक्स रियलिटीज़ को देखती है, ग्राउंड रियलिटीज़ को। आपके अपने मेरा सवाल भी रियलिटीज़ ग्राउंड उस पे है। बिल्कुल, आपका जो अपना ये जो मुल्क है जिसे हम प्यारा मुल्क खुदादाद पाकिस्तान 7,96,095 मुरब्बा मील, तो पीपल ऑफ पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। हु एवर सो बी इन द गवर्नमेंट, मेरे ख्याल में उनको पहले ये अश्योरिटी लेनी चाहिए थी। ये कोई पोलाइट जेस्चर नहीं है, ये कोई गिव एंड टेक नहीं है कि यहाँ से कुछ जाएंगे तो वहाँ से आ जाएगा। हमने हॉस्पिटैलिटी में बहुत सॉफ्ट जेस्चर्स शो किए हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में यू हैव टू टेक सब्सटेंशियल एंड प्रोसीजरल डिसीजंस, जिसमें कहा जाता कि हम ये दे रहे हैं और इसके रिटर्न में हमें ऐसा रिस्पॉन्स आए और आइंदा ऐसा ना हो। यू हैव टू शो योर वर्ड्स एंड डिसीजन। हर वक्त शुगर कोटेड वर्ड्स नहीं चलते, क्योंकि आपने 40 साल 40+ ईयर्स उनको रखा, तमाम कराची से लेकर केपी तक वो ट्रेड पर, लेबर पर, मुआशियात पर हर लिहाज से हमसे शेयर करते रहे। और जब हमें कोई ख़ास इनसिक्योरिटीज़ के एलिमेंट मिलते हैं सर, वहाँ पे मेरे ख्याल में कर्टसी नहीं दिखानी चाहिए। वहाँ पे यू हैव टू क्रिएट स्ट्रिक्ट पॉलिसी। एंड आप जानते हैं फिर हम कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, तो सिक्योरिटी की जंग में ये जायज़ है कि हमें प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहिए। मेरे ख्याल में ये जो सवाल है, ये सलीम शायद इसका सवाल का जवाब देंगे, लेकिन आपसे सवाल स्टेट टू स्टेट का चलें। आज पाकिस्तान जो डिमांड कर रहे हैं उनसे, और वो तो चले कुछ लोगों ने पिछले हुकूमत ने जो कुछ किया और उसके बाद कोई एश्योरेंस ली, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, इम्प्रूवमेंट ऑफ एक रिलेशंस के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बायलैटरल पॉलिसी है, ये वन वे गेम नहीं हो सकती कि हम करते रहें और दूसरा करे ही ना। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर तो सर हमारे हिस्टोरिकल एलिमेंट में शामिल रहा है। कुफार मक्का की तरफ से जब आया करता था
تو اور صلح حدیبیہ جو سائن کیا کرتے تھے. آج کی گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں ایٹ پار آن ایکول ٹرمز. ہم اگر کچھ ان کے ساتھ سافٹ کارنر شو کر رہے ہیں تو افغان گورنمنٹ کو بھی آن پروسیجرل اینڈ سبسٹینشیل ورک میں سالڈ رسپانسز دینے ہوں گے. یہ صرف لپ سروسز کے وی ہیو ڈن دس, وی ہیو کیپچرڈ پیپل, یہ لفاظی نہیں چلے گی. انہیں دکھانا ہوگا کہ واقعی وہ ہمارے ساتھ ایکول جو ٹیررزم کے اگینسٹ, ایکسٹریمزم کے اگینسٹ جو پالیسیز ہیں ان کو اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں. سلیم شاید بات جو میں نے جان صاحب نے بھی کلیئر ایک بات کی, اور جان صاحب جو ہیں ابھی تک کہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ آف جو یا انٹرم گورنمنٹ جو طالبان کی ہے وہ ابھی تک ان کے طرف سے انف وہ میجرز نہیں اٹھائے گئے ہیں کہ ہم ڈیمانڈز کر رہے ہیں, اور ابھی تک تو یہ صرف 3 کمانڈر پکڑ لیے, یہ کوئی نہیں ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم طالبان کی جو ملیٹنسی کا بیک گراؤنڈ ہے اس کو سامنے رکھیں تو میں نہیں سمجھتا کہ انہیں نہیں پتہ کہ کون جو ہے پاکستان میں جا رہا ہے. انہیں معلوم ہے کہ کون جا کر پاکستان میں جا کے یہ کارروائیاں کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہے یہ. اور پھر جیسے کہ انہوں نے کہا کہ چکری صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین دلایا ہے کہ جناب ہم جو ہے تحقیقات کر رہے ہیں اور ہم اس کو دیکھیں گے. اور جیسے آپ نے کہا کہ وہاں پہ کسی کمانڈر کو پکڑا بھی ہے اور کچھ سولجرز پکڑے. ایک اور بھی کمانڈر کا نام بھی کوئی اخباروں میں آیا کہ اس میں کہ الیاس ہے استاد جی کے نام سے مشہور ہے, جو تھی اطلاع اس کے مطابق وہاں پر آج انہوں نے, اور یہ ان کا جو مالکنڈ چیپٹر کے جو پورے وہ تھے یہ ان کو پکڑا. تو مجھے ایک اور بھی خبر آئی تھی میرے پاس کہ وہاں پہ جو ہے آج انہوں نے کوئی میٹنگ بلائی ہے جس میں انہوں نے ان کے کمانڈرز کو بلایا ہے. مطلب یہ بھی ہے, یہ آ رہی ہیں چیزیں, لیکن عملی طور پہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں نظر آنا چاہیے, ہم جب بات کرتے ہیں کہ جب انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے, تو آپ جو کچھ کام کر رہے ہیں, جو چیز آپ پاکستان کو اس صورتحال سے بچانے کے لیے, اور پاکستان وہ ملک ہے جس نے آپ کو, یعنی آپ کا سروائیول پاکستان کی موجودگی آپ کا سروائیول, چاہے وہ جنگ ہو چاہے امن ہو, ہر دونوں صورتوں میں پاکستان جو ہے ان کے لیے جو ہے. اور ان لوگوں کو حراست میں انہوں نے لیا یہ کہ 6 مہینے 8 مہینے سال پہلے بھی لے سکتے تھے, آج کیوں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ پچھلی حکومت, لیکن اس حکومت نے تو یعنی جو پارلیمنٹ تھی اس وقت موجود تھی, پارلیمنٹ یہ بعد میں کہتے رہے کہ بھئی یہ کن شرائط پہ آپ نے کیا ہے. آپ پارلیمنٹ کو جو ہے جو عوام کے نمائندے ہیں ان کو اعتماد میں لیں, لیکن اس گورنمنٹ نے نہیں لیا. اب دیکھیں وہ ساری چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں, جیسے لوگوں کو چھوڑا, وہ بھی جو میڈیا تھا اس نے خبریں دیکھ کی کہ جناب یہ فلانے کو چھوڑ دیا, فلانے کو چھوڑ دیا. یعنی کسی کا یہ نہیں تھا کہ جناب بتایا کہ جی سرکاری طور پہ بتا دیا کہ ان کو چھوڑ دیا گیا. تو اتنی خفیہ چیزیں جو ہیں, میرا خیال ہے کہ جب اس طرح کی صورت حال ہے جن کے ساتھ آپ مذاکرات کر رہے ہو, اور اس وقت دیکھیں اس یعنی ڈیسیجن کے نتیجے میں ان کو چھوڑنے کے نتیجے میں وہ مضبوط ہوئے ہیں. وہ اس وقت اس سے پہلے جو کچھ ان کے خلاف ہوا اس میں ان کی جو طاقت تھی ختم ہو گئی تھی, تقریباً ختم ہو گئی. لیکن جب آپ نے یہ کیا, ان کے ساتھ مذاکرات کیے, اس کے بعد وہ دوبارہ اسٹرینتھن ہوئے. اور افغان حکومت نے تو ثالثی کا کردار ادا کرنے کی حامی بھی بھری. جی حامی بھری. آج وہ گارنٹر ہیں کہ ان کو اگر چھوڑا گیا تو ان کا کام ہے کہ یا واپس پکڑ کے دیں یا اپنے ملک سے نکالیں. ایسے ہے. دیکھیں نا افغان حکومت اگر جب دیکھیں جو بات آپ نے بھی کی, جان صاحب نے بھی کی ہے کہ سب کچھ پاکستان کرتا آ رہا ان کے لیے. اگر ہم قطر کے مذاکرات کو دیکھیں امریکنز کے ساتھ جو کیے, کس نے فیسیلیٹیٹ کیا؟ پاکستان نے اپنا اثر رسوخ استعمال کیا اور ان کو قطر میں یا اس سے پہلے ہماری مذاکرات ہوئے, یہ سارے کے سارے جو ہے پاکستان نے کیے. ان کی حکومت اگر قائم ہوئی تو پاکستان کا بہت بڑا رول ہے اس میں, اور پاکستان نے ہمیشہ ان کو, جیسے آپ نے کہا کہ ریفیوجیز, پھر یہ ہے کہ دیکھیں ریفیوجیز جو ہیں وہ اس کی شکل میں کوئی بھی آ سکتا ہے نا, کس قسم کے لوگ آئیں یہ تو ان کو بھی پتہ ہے, ان کو معلوم ہونا چاہیے. جبکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ طالبان کی حکومت کہتی ہے کہ ہم پورے ایک چپے پہ ہمارا کنٹرول ہے, اور ہم نے جو ہے نا ہمارا ملک جو بہت مستحکم ہو گیا, بڑی مستحکم گورنمنٹ ہے, تو بڑی مستحکم گورنمنٹ جو ہے اس کو تو اسی طرح کے اقدامات کرنے چاہیے کہ آپ کا ایک پڑوسی ملک جو کہ جس نے ہمیشہ آپ کی حمایت کی ہے, آپ کے لیے اچھی راہ پیدا کی ہے, اس کو آپ مصیبت میں ڈالیں یا اس کے لیے مشکلات پیدا کریں. سر ایک آرٹیکل ہے آئی ریممبر مشاہد حسین کا, اس میں انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے پیس ان ساؤتھ ایشیا کانٹ بی پاسبل اف دیر از پیس ان کراچی اینڈ پیس ان کابل. خالی کابل کا ذکر نہیں ہے,
कराची का भी कराची जिक्र का भी है, जिक्र है। दोनों केस का। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इतनी बड़े दिल की फराख दिली के साथ और सब कुछ कर रहे हैं तो वहाँ से भी उसी तरह रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए, वही जेस्चर उतनी ही इंटेंसिटी के साथ फिर वापस आना फिर ताल्लुकात बेहतर होंगे। बिल्कुल। ब्रेक का वक्त हुआ है नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक की तरफ चलते MCB लाइफ पे नो झंझट, यहाँ हो सब सिक्योरली, क्योंकि ये है द बेस्ट ऑफ डिजिटल बैंकिंग श्योरली। तो डाउनलोड करो MCB लाइफ, फास्ट, फ्यूचरिस्टिक, फटाफट बैंकिंग। ये बड़े बड़े फिल्म स्टूडियोज, थिएटर्स, सिनेमास, आर्ट गैलरीज, थीम पार्क्स, अरे रहने का मजा आने वाला है लाहौर में। और सब एक साथ, लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन GT रोड पर। और सिर्फ लाहौर के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लिविंग स्टैंडर्ड। बस 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल का प्लॉट लिया और हो गई एंटरटेनमेंट शुरू। इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ और एंटरटेनमेंट एक साथ। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। कैश की जरूरत हो तो पूरा करता है मेरा पेपाक कार्ड। जानी और माली तहफ्फुज़ देता है मेरा पेपाक कार्ड। अपने बैंक से पेपाक डेबिट कार्ड नाम लेकर तलब करें। चूज होप, चूज पेपाक। जाना शेख साहब, हमारे आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब, जनरल आसिम मुनीर साहब दौरे पे हैं और ख़्याल किया जाता है कि पिछले एक वीक में, बल्कि हाँ लास्ट वीक में 2-3 ऑफिशियल US आए, ख़ासकर टॉम वेस्ट जो अफ़गानिस्तान के लिए एक ख़ास उनके नुमाइंदे हैं, वो आए, उन्होंने ज़िक्र किया। तो हम क्योंकि आज टॉपिक ही हमारा ये है तो ज़रूर कोई दौरे में ये दोनों तरफ से ये बात ज़रूर होएगी, हमारे मुल्क की जो एक लहर है दहशतगर्दी की, उसके काजेज़ क्या हैं, उसकी वजूहात क्या हैं, फिर हम पाकिस्तान और इंटरम गवर्नमेंट जो है अफगानिस्तान के रिलेशन उनके। देखिए, काउंटर टेररिज्म का जो एस्पेक्ट है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, ये तो हर वक्त टेबल पे रहा है और आज भी है। अमेरिका के इस पूरे खिते में दहशतगर्दी के हवाले से उनके अहदाफ हैं और पाकिस्तान और अमेरिका के कुछ ऐसे एरियाज़ हैं बिलखसूस सिटी में, काउंटर टेररिज्म में, कि वो एक कन्वर्जेंस दोनों ममालिक के दरमियान है। माजी करीब में आपने देखा कि तालिबान की गवर्नमेंट आने से पहले, जिस तरह आपने इशारा भी किया, पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया, दोहा सारे मुज़ाकरात हुए और एक लंबी कहानी है। और दुआ में उनके एश्योरेंसेस भी हैं एग्जैक्टली कि हम अपनी सरजमीन को बिल्कुल सेफ रखेंगे और किसी के लिए हम सेफ हेवन बनने भी नहीं देंगे। एग्जैक्टली। तो अभी काउंटर टेररिज्म के हवाले से फिर चीज़ें जो है यानी बॉयल अप हो रही हैं। UN का एक रिपोर्ट था कि अफगानिस्तान में अलकायदा और दूसरे ग्रुप वापस मुनज़म हो रहे हैं और अमेरिका के लिए ये एक रेड लाइन है कि एक क्रॉस अटलांटिक जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 9/11 किया है, वो फिर रिवाइव करने का ख़तरा जो है अमेरिका नहीं मोल सकता। तो इस हवाले से पाकिस्तान की कन्वर्जेंस है। इसके अलावा पोस्ट अफगानिस्तान भी पाकिस्तान ने अपने ताल्लुकात को रीविज़िट करना है अमेरिका के साथ। पाकिस्तान इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, चाहे वो यूक्रेन की लड़ाई हो, जंग हो, चाहे वो मिडल ईस्ट में जो इंस्टेबिलिटी है ये फ़लस्तीनी और इजराइल जो है, तो उसमें भी पाकिस्तान का एक जो है एक किरदार भी है, एक इम्पोर्टेंस है। लिहाजा उस पर भी दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो एक कैंडिड डिस्कशन जो है वो मैं समझता हूँ ये हुआ होगा इस विज़िट में। इसके साथ जो बिलखसूस पाकिस्तान के स्ट्रेटिजिक मामलात हैं, पाकिस्तान के रिलेशंस इस पूरे ख़िते में इंडिया के साथ जो है, कश्मीर का जो इशू है उस पर भी जिस तरह एक प्रेस रिलीज़ भी ISPR का आया, उसमें आर्मी चीफ को कोट किया गया कि उन्होंने कहा है कि आपने हमारी जो व्यू पॉइंट है वो अंडरलाइन उन्होंने किया और कहा कि आपको सुनना पड़ेगा कि हम क्या कह रहे हैं, कि क्यों कर इंडिया का जो ये पोस्चर इस वक्त साउथ एशिया में जो छोटे ममालिक है उसके ख़िलाफ़ है और बिलखसूस जो कश्मीर में जो कुछ कर रहा है वो पाकिस्तान के लिए जो है वो एक रेड लाइन है जो क्रॉस हुआ है और पाकिस्तान इसको मैनेज करने के लिए अमेरिका की जो सपोर्ट पाकिस्तान को दरकार है उस हवाले से भी कन्वर्सेशन हुई है। और इसके अलावा बिलखसूस जो हमारे ट्रेड रिलेशन है, दिफा के ताल्लुकात हैं, वो भी बायलैटरली पाकिस्तान ने कहीं ज़्यादा उसमें एक्सपेंजन की है। फिर जो मिलिट्री रिलेशंस हैं जिसमें माजी करीब में देखा हमने एक
डाइवर्जेंस रहा है, उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है, हमारे जवान जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, बाकी ऐसी चीज़ें हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक जामे और मल्टी लेवल पे ये मुज़ाकरात हुए हैं, और ये 6 साल में शायद पहली दफ़ा ये आर्मी चीफ हैं जो इस फॉर्मल और फर्स्ट विजिट इनका भी उन्होंने अंडरटेक किया है। तो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बड़े इंपॉर्टेंट है, और इस विज़िट के बड़े मस्बत असरात इन रिलेशंस के लिए हमारे सामने आएंगे। इस विजिट के अलावा क्या यूएस या यूनाइटेड स्टेट्स की क्या जिम्मेदारी नहीं बनती कि जिस मुल्क से वो गया, छोड़ के गया, और वहाँ पर एश्योरेंस भी उनको दिया गया कि अपनी मुल्क को हम किसी सेफ हेवन नहीं बनने देंगे, किसी टेररिस्ट ग्रुप, अलकायदा हो या दूसरा हो। अलकायदा और टीटीपी में कोई फ़र्क है? वो भी दहशतगर्द, वो भी दहशतगर्द, तो उसकी जिम्मेदारी तो बनती है कि वो भी प्रेशर बढ़ाए, वो भी उनको कहे कि ये जो कुछ भी पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं ये बिल्कुल सही हैं। बदकिस्मती से अमेरिका एक सुपर पावर है, लेकिन उनकी फॉरेन पॉलिसी कभी भी इखलाकियात आइडियलिज़म पे नहीं बनी है। वो एक इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन तक बनाते हैं, और जब थ्रेट गैदर करता है, बड़ा होता है, फिर वो रिस्पांस देते हैं उसी के मुताबिक, फिर उसको इलेक्शन स्ट्रेटजी के साथ लिंक अप करते हैं। अफ़गानिस्तान कभी भी इनके एक ज़माने में एक फ्रंट लाइन उनका एक पॉलिसी इशू रहा, फिर ये वापस गया और डोमेस्टिक इशूज़ आ गए। अभी भी एक साइड इशू है, जिस तरह मिडल ईस्ट से अमेरिका ने रिट्रेंच किया या पीछे गया है, इसी तरह साउथ एशिया से, अफ़गानिस्तान के हवाले से वेस्ट एशिया से अभी अमेरिका ने रिट्रेंच किया है। लेकिन अफ़गानिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पे काउंटर टेररिज्म और सीटी का जो अमेरिका का किरदार है वो दायमी रहेगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान अब भी एक इवॉल्विंग थ्रेट है। इसके बावजूद कि तालिबान ने टेक ओवर किया, कोई भी गवर्नमेंट आए, अफ़गानिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमसायों को भी और अमेरिका को भी थ्रेट किसी वक्त भी एक्यूमुलेट हो सकता है। मैडम, आप बताएं कि आर्मी चीफ की जो वहाँ पर विज़िट है, मुख्तलिफ ऑफिशियल, हाई ऑफिशियल से मुलाकात भी है, और उसके बाद कुछ न कुछ ज़रूर इससे हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि उनको जाके झंझोड़ना भी है कि आप थोड़ा सारा इस चीज़ को तवज्जो दें जो फेस हम कर रहे हैं। टेररिज्म सिर्फ पाकिस्तान का मसला तो नहीं है। अगर वहाँ सेफ हेवन बनते हैं तो कल तो फिर इंकरेजमेंट मिलती है दूसरों को, वो भी आके अपनी पनाहगाह तो बनाते हैं। अब बिल्कुल सही कहते हैं। ये जो हमारे आर्मी चीफ का जो विज़िट है, जो एकेडमिशियंस हैं वो बहुत स्पेकुलेट कर रहे हैं कि कुछ अच्छा सामने नज़र आएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अगर स्पेकुलेशन की जगह हम एक्सपेक्टेशंस, लेकिन एक्सपेक्टेशंस बाज़ औक़ात पूरी नहीं होती, स्पेकुलेशंस थोड़ा टाइम ले लेती हैं। अचकज़ई साहब ने जिस तरह कहा कि यूएस सुपर पावर है, और वो उसकी जो पॉलिसी है अम्ब्रेला पॉलिसी नहीं रही। देखना ये है कि अगर वो साउथ एशिया उनके लिए अभी भी स्पेशल पोजीशन रखता है, तो यू कैन नॉट पाकिस्तान की ज़रूरत तो पाकिस्तान रहेगी, ज़रूरत रहेगी। Analytically we must say that no, Pakistan is not in favor of USA weak, or at least Pakistan is in favor of USA. वो जितना मज़ीद अपनी एनालिसिस को ब्रॉड कर ले, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट ऑरेंजेस विद द एप्पल। आपने इंडिया को डिफरेंट देखते हैं, पाकिस्तान को डिफरेंट देखते हैं, अफ़गानिस्तान को डिफरेंट देखते हैं, लेकिन अगर आप अम्ब्रेला पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं ना, तो आपको ये देखना होगा ये तीनों मुल्क एक ही एरिया रीजन में है। वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, अफ़गानिस्तान में टग ऑफ वॉर है। जब आप इन तमाम इश्यूज़ को देखते हैं तो आपने एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म को इक्वली हैंडल करना होगा। और स्टेटमेंट टुवर्ड्स इस्लामाबाद कुछ और आती है और स्टेटमेंट टुवर्ड्स काबुल कुछ और आता है। आप यूएसए को ये जो पॉलिसी है ना रिविज़िट करनी होगी, क्योंकि जब तक साउथ एशिया में इन तीनों कंट्रीज़ को इंटरनली और एक्सटर्नली आप इक्वली ट्रीट नहीं करेंगे, पीस इन साउथ एशिया प्रॉमिस नहीं होगा। बैसियत उस्ताद IR के मैं आपसे अगर ये सवाल पूछूं कि इस वक्त आज की सूरत हाल जो पाकिस्तान फेस कर रहा है, क्या बीइंग अ फ्रेंड यूनाइटेड स्टेट्स की ज़िम्मेदारी नहीं बनती है कि वो इसमें इंटरवीन करे और अफ़गानिस्तान को कहे कि आपने तो आप ड्यूटी बाउंड हैं, आपने तो कहा है कि अश्योर किया है कि उधर किसी भी टेररिस्ट ग्रुप का जो है ना कोई अमल दखल नहीं होगा, ना उनके सेफ हेवन्स होंगे। शहजादा साहब, अगर आप मुझे कहते हैं एज एकेडमिशियन, सो यू हैव टू गिव मी 1000 रीज़न टू बी डिसअपॉइंटेड, लेकिन रियलिटी ये कहती है कि अमेरिका जहाँ से गया है
अपनी डस्ट छोड़ के गया है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान एंड यूएस रिलेशंस अगर आप क्रिटिकली जी, एग्जामिन उसको करें तो दे हैव बीन हनीमून रिलेशंस और यू नो डस्टबिन रिलेशंस। क्वेश्चन अराइजेज कि हम किस तरीके से बात करते हैं, हमारे पास डिसीजन एज है कि नहीं, बात करने में हम वो मकाम, वो ज़ोर, वो बुलंद हैसियत रखते हैं या नहीं। एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ योर होमवर्क हाउ टू पुट योर क्वेश्चन। मैं ये समझती हूँ कि अगर जनरल साहब वहाँ मौजूद हैं, और मैं उम्मीद भी करती हूँ कि वो इतने एक्सटेंसिवली और बहुत इम्प्रेशन के साथ एक आवाज़ बनकर इस 7,96,095 मुरबा मील की सर नो मोर बाइस्ड पॉलिसी एनी मोर, मैं तो ये समझती हूँ कि ऐसा कहना चाहिए। और जो दिखता है वो नज़र आता है ना, वो जो सामने है, क्योंकि बाइस्ड अप्रोच है। समथिंग हैपन्स इन काबुल दैट इज़ पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल, समथिंग हैपन्स इन दिल्ली दैट इज़ पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि इस्लामाबाद को भी उसी यू लेट द चिप्स फॉल वेयर दे आर फॉलिंग। जो सामने से स्टेटमेंट रिस्पॉन्स में आएगी वो देखी जाएगी, लेकिन हमें अपना स्टांस फुल एक्सटेंशन के साथ ये कहना चाहिए कि सर यू हैव टू ट्रीट अस इक्वली एंड यू हैव टू सेंड द डिसीजन और स्टेटमेंट टू काबुल कि अपना हाउस ऑर्डर में करें। यही तो मैं पूछ रहा था सलीम, शायद आप बताएं कि इस वक्त यूएस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ठीक है, वो अलग बात है कि वो अपने इंटरेस्ट को देखते हैं और वो नहीं, लेकिन कभी उनके ये इम्पोर्टेंस कभी पाकिस्तान की कम नहीं हुई है इस पूरे रीजन में। उनको इंगेज, वो जितना भी दूसरा इंडियंस कोशिश कर लें कि हमें और दावे कर लें कि वो हमें कॉर्नर करने की कोशिश करता है और हमें बिल्कुल एक से अलग से उनको, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। उनको अपनी एक जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की एक रिलेशन है उसमें इंटरव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है। देखिए जो अमेरिकन हैं उनकी हिस्ट्री जो है, जब अफ़गानिस्तान में आप देखें कि जब रशियन इन्वेजन हुआ उसके बाद उसकी कितनी बड़ी प्रेजेंस थी, और हमारा जो हमने भी उसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया, पाकिस्तान ने भी। लेकिन आप देखेंगे जब रशियंस वहाँ से चले गए, सोवियत फ़ौजें चली गई, तो कैसे यानी अमेरिकन ऐसे वहाँ से चले गए जैसे वो जानते ही नहीं है अफ़गानिस्तान को। ये जो कुछ आप देख रहे हैं अभी जो कुछ हो रहा है अफ़गानिस्तान में हुआ, ये इतने साल गुजर गए, उसमें जो कुछ हुआ है ये उसका रिपरकशन है कि आपने एक मुल्क को तबाह करने के बाद उससे मुंह मोड़ लिया, आपने उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। उसका नतीजा क्या निकला कि वहाँ पे जो है सिविल वार हुई। वहाँ पे जितने जत्थे थे जो कि सोवियत यूनियन की इन्वेजन के बाद लड़ रहे थे, वो सब अब अलग अलग हो गए, और हर एक ने अपना, आप खुद भी जाते रहे हैं वहाँ पे, वो हर एक ने अपनी चेन लगाकर उसने कहा ये मेरा टेरिटरी है। तो अब भी जब वो अफ़गानिस्तान से गया है, अमेरिकन जब अभी अफ़गानिस्तान से गए हैं, अपनी वापस गए, तो अब भी उनका रवैया यही है कि उन्होंने अफ़गानिस्तान को स्टेबल करने के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि उनके लिए मुश्किलात पैदा की। उनकी मुश्किलात में इजाफा जब हुआ तो आप देखें कि उसके साथ नहीं, लेकिन वो बात आपकी अपनी वो है, लेकिन देखिए ना, हम तो जब हमारे रिलेशन यूएस के साथ वो हैं तो जाहिर है इस वक्त उनके ऑफिशियल्स भी आए, आर्मी चीफ भी अभी गए हुए हैं। ये बड़ा एक क्वेश्चन उसके सामने हमने रखा है कि भाई आपका रोल बनता क्या है। बिल्कुल, मैं इसी पे बात करने वाला था कि देखें, मैंने जो जैसे आपको कहा कि उसका नतीजा क्या निकला कि अफ़गानिस्तान में जो है, अफ़गानिस्तान जब कमज़ोर हुआ माशी तौर पे, उसके पैसे ये सब चीज़ें आपने सीज़ कर ली, तो आपने जो जैसे कहा कि पाकिस्तान के साथ जो था, पाकिस्तान ठीक है, उसका एक पाकिस्तान ने तो बहुत बड़ा रोल अदा किया एज ए अलाई। पाकिस्तान एक फ्रंट लाइन उनका अलाई था, तो उसको तो बहुत ही ख्याल करना चाहिए कि पाकिस्तान को अगर हम वहाँ से चले गए तो अब ये है कि वहाँ से जो कुछ हो रहा है वो डिस्पैरेट हैं बहुत, इसलिए वो यहाँ पर भी हमारे ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है, क्योंकि अब उस तरह हम उसको वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत कोशिश की, हमने बहुत ज़्यादा उनकी हमायत की, सब उनको हर किस्म की इमदाद फराहम की, लेकिन वहाँ पे ऐसे अनासर मौजूद हैं। नहीं, अमली तौर पर तो उनको कोई कोशिश करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। देखें, अमली तौर पे एकदम हमारी एफर्ट और उनकी एक जॉइंट एफर्ट होनी चाहिए। बिल्कुल, देखें एज ए अलाई जो आपका रोल है उसको आप फरामोश नहीं कर सकता, वो उसको एक्नॉलेज भी करता है, लेकिन उसके लिए अमली इक़दाम नहीं करता कि जो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमारा इत्तेहादी है और उसने बहुत बड़ा रोल अदा किया है, लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो
اس کو پریکٹیکلی کرنا چاہیے. اس کو پاکستان کی مفادات کو اس کو جو ہے وہ سیف کرنا چاہیے. جس طرح یہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے, دنیا میں دہشت گردی ہوتی ہے تو جناب امریکن جو ہے وہ بہت چیختے ہیں, لیکن یہاں پہ ہو رہی ہے تو آپ نے کیا اقدامات کیے؟ آپ ہمارے دوست کہلاتے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان ہمارا اتحادی ملک ہے اور اس نے ہمیشہ ہماری مدد کی ہے اور ہم نے, لیکن آپ نے کچھ نہیں کیا. ابھی جو کچھ جس صورتحال کا ہمیں سامنا ہے, ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں افغانستان کو کہ آپ جو ہے وہ وہاں پہ جو بھی عناصر ہیں, ٹی پی ہے یا اور جتنے گروپ ہیں, ان کو جو پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں, تو اس میں ہماری آواز کے ساتھ امریکنس کو اپنی آواز ملانی چاہیے. دیکھیں اس میں ایک بات آپ دیکھیں نا, جہاں ان کو اپنا نظر آیا مفاد, انہوں نے ڈرون اٹیک بھی کیا اور ایمن زواری کو جو ہے مار بھی دیا. تو کیا آج اس طرح کے کوئی اقدامات نہیں کر سکتے؟ دیکھیں شاید اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی گو کہ بڑی سپر طاقت ہے, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں سے آوازیں اٹھتی ہیں اس کے خلاف. ایک شارٹ ورڈ جان صاحب, ایک شارٹ ورڈ کہ جو بات میں نے ان سے کویشچن کی کہ انہوں نے ڈرون اٹیکس کیے, تو سر میں ایک آج کیوں وہ خاموش ہیں, اس طرح کیوں نہیں کرنے؟ میں ان سے بات ہوں. امریکہ کی اگر ہم بات کر رہے ہیں, دیکھیے امریکہ اس طرح جس طرح میں نے اشارہ بھی کیا, اس وقت ان کی سارے جو ایشوز ہیں وہ ڈومیسٹک ہیں. سارا جو پریزیڈنشیل ڈبیٹ پچھلے 10 سال میں اگر آپ دیکھیں, ان کی ایک کرائسس ہے وہاں پہ, پالیٹکس گریڈ لاک ہے کانگریس اور نہیں. ایمن زواری کو تو انہوں نے ٹارگٹ کر کے مار دیا نا, تو یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ کل ان کے لیے بھی تھریٹ بنے گا. دیکھیے یہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ چرچل نے کہا ہے کہ they would do all the wrong things and they would do all the wrong things before they do the right thing. سارے غلط کام کر کے پھر وہ آخر میں اچھا کام کرتے. یہ امریکن کا پالیسی بیہیویئر رہا ہے پورے ہسٹری میں. تو اگر انہوں نے ایمان زواہری کو ٹارگٹ کیا ہے, ان کے پاس ریسورسز تو امریکہ کے پاس بہت ہے, لیکن یہ بدقسمتی ہے جب تک ان کو تھریٹ امینے نہ ہو, یہ جو ہے وہ خرگوش میں سو جاتا ہے. یہ آپ سے ایک شارٹ کمنٹ. میں سمجھتی ہوں کہ میئر ایکنالجمنٹ از نتھنگ. اگر امریکن گورنمنٹ ایک وزٹ ہی پے کر دینا تو وہ افغانستان گورنمنٹ کے ویز اینڈ مینز میں تبدیلی آ جائے گی. جی بالکل. دیکھیں جو دونوں نے بات کی ہے, ایسا نہیں ہے کہ ابھی جو جنرل صاحب گئے ہوئے ہیں وہاں پہ, وہ یعنی ملٹیپل ایشوز پر انہوں نے بات کی ہے. جو ہم لوگ یہاں ڈسکس کر رہے ہیں وہ بھی یقینی طور پہ بات ہوئی گی, اس لیے کہ ان کی خالی جنرل سے یا پینٹاگان کے لوگوں سے ملاقات نہیں, انہوں نے سب سے اوروں سے بھی ملاقات کی ہے, اور ان کے سیکرٹری خارجہ جو ہیں ان سے بھی ملاقات کی, ان کے ساتھ بھی ان کی. پروگرام کا بالکل وقت ختم ہو گیا. جان اچکزئی صاحب ہمیشہ کی طرح آپ آتے ہیں اور آپ کا شکریہ. میڈم فائزہ میر آپ کا شکریہ. سلیم شاہد صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین آج آپ گفتگو آپ نے سنی, جو 2-3 ایشوز تھے اور تمام ہم نے پورا کوشش کی ہے کہ اس کا احاطہ کریں اور اس کی تمام امور پر گفتگو کریں. اپنے میزبان شہزاد ذوالفقار کو پروگرام سیاسی احوال سے اجازت دیجیے گا. اگلے پروگرام